今日も新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車はのぞみ号新大阪行きです。途中の停車駅は新横浜、名古屋、京都です。続いて車内のご案内をいたします。自由席は1号車、2号車、3号車です。この電車は全席禁煙となっております。おタバコを吸われるお客様は喫煙ルームをご利用ください。普通車の喫煙ルームは3号車、15号車、グリーン車の喫煙ルームは10号車にあります。車掌室は8号車です。携帯電話はマナーモードに切り替えるなど周りのお客様のご迷惑とならないようにご協力をお願いいたします。駅および車内への危険物の持ち込みは禁止されております。不審なものや行為にお気づきの場合は乗務員または駅係員までお知らせください。また車内で緊急事態が発生した場合は直接乗務員にお知らせいただくか客室にある非常停止ボタンでお知らせください。 Welcome to the Shinkansen. This is the Nozomi Super Express bound for Shin Osaka. We will be stopping at Shin Yokohama, Nagoya and Kyoto stations before arriving at Shin Osaka Terminal. Cars 1, 2 and 3 are for passengers without seat reservations. Smoking is not allowed on this train except in the designated smoking rooms located in cars 3 and 15. The smoking room in car number 10 is for passengers in the green cars. Please refrain from smoking in the train, including areas at either end of the cars. The conductor's room is in car number 8. While in the car, we ask that you switch your mobile phones to silent mode. You are welcome to put your luggage on the overhead shelf. Please be careful when you lift your luggage as it may fall. If you would like to put your luggage behind the seats at the last row or at the sections near the door, please inform the crew. Hazardous items are prohibited on stations and trains. If you notice any suspicious item or behavior, please notify staff immediately. In case of emergency, please notify train crew by the SOS button. Thank you. まもなく新横浜です。横浜線、相鉄新横浜線、東急新横浜線と市営地下鉄線はお乗り換えです。新横浜を出ますと次は名古屋に停まります。 We will soon make a brief stop at Shin Yokohama. Passengers going to the Yokohama, Sotetsu Shin Yokohama, Tokyu Shin Yokohama and municipal subway lines, please change trains here at Shin Yokohama. We will depart shortly after arriving at Shin Yokohama, so please be ready to get off before the train stops. Thank you. まもなく新横浜です。お出口右側です。この電車のぞみ235号新大阪行きです。新横浜を出ますと次の停車駅名古屋です。We will soon make a brief stop at 新横浜 station. The doors on the right side will open. Please watch your step when you get off the train.
This train is Nozomi number 235 bound for Shinosaka. Passengers with the Japan Rail Pass cannot take this train. この電車はのぞみ号です。ジャパンレールパスではご乗車いただけませんのでご注意ください。ご乗車ありがとうございました。新横浜です。お出口右側です。